دوستو امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کا احترام پورا عالم اسلام کرتا ہے، اور یقیناً اس احترام کے پیچھے ان کا منصب بھی ہے کہ وہ کعبہ میں امامت کے منصب پر فائز ہیں، اور ایسی قدر و منزلت رکھنے والے شخص کی کون عزت نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کی دل موہ لینے والی شخصیت بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان کا گرویدہ بناتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سعادت بخشے کہ آپ حرم پاک میں جائیں، امام کعبہ کی امامت میں نماز ادا کریں تو ان کی زبان سے قرآن پاک سنتے ہوئے آپ وجد میں آ جائیں گے۔ بلا شبہ کلام الہی امام کعبہ کی تلاوت میں ایک الگ ہی تاثیر رکھتا ہے، اور لوگ خود امام کعبہ بھی اکثر اوقات تلاوت کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں۔ یقینی طور پر شیخ عبد الرحمن السدیس اس کام کو ایک مشن سمجھ کر کرتے ہیں، ایک ڈیوٹی جانتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس مشن کو اپنی اگلی نسل تک بھی منتقل کیا ہے۔ اور پیپل لائف کی آج کی ویڈیو میں آپ کو امام کعبہ اور ان کے بیٹے کی تلاوت کے کچھ ریئر مناظر دکھائیں گے، اور شیخ عبد الرحمن السدیس کے بیٹے کی تلاوت سن کر آپ یقینی طور پر بول اٹھیں گے کہ جس کا باپ امام کعبہ ہو تو اس کی تلاوت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ مگر دوستو ہمیشہ کی طرح ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ پیپل لائف کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو سب سے پہلے تو آپ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس اور ان کے بیٹے کی تلاوت کلام پاک سنیے، اور بلا شبہ دونوں حضرات نے اس خوبصورت انداز میں قرأت کی ہوئی ہے کہ یہ حق بنتا ہے کہ ہم خاموش بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے یہ الفاظ اپنے دل پر اترتے ہوئے محسوس کریں۔ آپ ان دونوں کی تلاوت سنیے، اور آخر میں کمنٹ میں ہمیں بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کو شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت زیادہ پسند آئی یا ان کے بیٹے کی۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قارئ عبد الله بن عبد الرحمن السديس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا
दोस्तों इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने अपने बेटे की तरबियत ही इन्हीं खतूत पर की है। वो उसके बचपन ही से उसे कुरान की जानिब रागिब कर रहे थे। शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस के बेटे फहद ने मक्का मुकरमा में हिफ्ज़ कुरान के स्कूल मदरसा इब्न आमिर में दाखिला लिया था और स्कूल के पहले दिन शेख अस्सुदैस भी पहली जमात में अपने बच्चे के बराबर वाली नशिस्त पर बैठे थे और सूरह फातिहा की तिलावत की थी, जिसे बच्चों ने उनके साथ दोहराया था। अब बज़ाहिर तो ये एक छोटी सी बात लगती है, मगर इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट बताती है कि वो शुरू दिन ही से अपने बच्चों को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते थे और उसका असर, उसका नतीजा आपने आज की वीडियो में देख लिया है। आपने देखा कि किस तरह खूबसूरत अंदाज में इमाम काबा के बेटे भी तिलावत कलाम पाक करते हैं और यकीनी तौर पर शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस के दिल में यही ख्वाहिश होगी कि अल्लाह ताला ने जिस इज्जत के साथ उन्हें नवाजा है, जिस मनसब पर उन्हें फायज किया है, तो आगे उनकी औलाद को भी यही इज्जत और तकरीम हासिल हो, वो भी इस मनसब को एक मिशन समझकर कबूल करें। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस इमाम काबा किस तरह बने थे? ये वाकया उन्होंने खुद लोगों को सुनाया था। वो एक वाकया बयान करते थे कि एक लड़का था, उसकी उम्र यही कोई 9-10 बरस होगी। वो भी अपनी उम्र के लड़कों की तरह शरीर था, बल्कि शायद उससे कुछ ज्यादा ही। ये वो दौर था जब ना आज की तरह बिजली के पंखे हुआ करते थे, ना गैस के चूल्हे, घर भी मिट्टी के, चूल्हा भी मिट्टी का हुआ करता था, ना उस जमाने में दौलत की इस कदर रेल पेल थी जो आज देखी जा रही है। एक दिन उस बच्चे के घर मेहमान आ गए। उस बच्चे की माँ ने अपने मेहमानों के लिए खाना तैयार किया। ये लड़का भी करीब ही दोस्तों के हमरा खेल रहा था। माँ ने जैसे ही सालन तैयार किया, बच्चे ने शरारत से उस सालन में मिट्टी डाल दी। अब आप खुद ही उस माँ की मुश्किल का अंदाज़ा कर सकते हैं। गुस्से का आना भी फितरी था, मगर गुस्से से भरी माँ ने सिर्फ इतना कहा कि जा तुझे अल्लाह काबा का इमाम बना दे। इतना सुनाकर डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस रो पड़े और कहने लगे कि आप जानते हैं कि वो शरीर लड़का कौन था? फिर खुद ही जवाब दिया कि वो शरीर लड़का मैं था, जिसे आज दुनिया देखती है कि वो काबा का इमाम बना हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने उसे मनसब उसकी वालिदा के गुस्से में कही गई एक बात की वजह से अता किया। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ये वाकया कई बार सुना चुके हैं और जब भी सुनाते हैं जज्बाती हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। वो ये वाकया सुनाकर माओं की इस जानिब तवज्जो दिलाते हैं कि वो औलाद के मामले में जरा ध्यान दें, गुस्से या जज्बात से मगलूब होकर भी अपनी औलाद को बुरा भला ना कह बैठें, क्योंकि माओं की लब की हल्की सी जुम्बिश भी अल्लाह ताला सुनता है और अल्लाह ताला माओं की कही हुई बातें कबूल करता है। और यकीनी तौर पर शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने अपनी माँ का ये अमल अपने पल्ले से बांधा हुआ है। चुनाचे हम देखते हैं कि वो अपने बेटे की तरबियत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। अपने बेटे के बचपन ही से खुद उसे हिफ्ज़ के स्कूल में लेकर जाते थे, पास बिठाकर उसे सबक याद करवाया करते थे। और आज इस एफर्ट का नतीजा ही है कि उनका बच्चा दुनिया भर में तिलावत कलाम पाक सुनाकर लोगों से मोहब्बतें वसूल करता है। पीपल लाइव के तवज्जो से ये मिसाल आपके सामने पेश करने का महज एक ही मकसद था कि जिनकी औलाद है वो भी इसी तरह अपनी औलाद के बारे में फिक्रमंद हो, उनकी तालीम और तरबियत में दिलचस्पी लीजिए। अल्लाह ताला हमें भी अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। और अगर आपके दिल में